Chief Minister Pramod Sawant has dismissed claims that 1 lakh smart meters have been installed across Goa, stating that incorrect and misleading information is being circulated among the public. He asked citizens not to rely on unverified reports regarding the implementation of smart meter project. 1 लाख बसोवंक ना हेची जर चुकीची माहिती लोकांच्या मदीं आसा ओके 1 लाख बसोवंक ना तेच आयक जी फक्त तितून प्रॉब्लेम खंय आसा तोय सांगता कळपाक जाय म्हणटा तुमकां जो एकदां आमच्या घराचो लोड जो आहा पळय न्ही म्हणजे हो घराचो लोड फॉर एग्जाम्पल आमी 400 मेगावेट घेतला म्हणजे घर बांदला तेन्ना आमी AC लावंक नासले हे घेवंक नासले आतां 4 AC लायले ऑटोमॅटिकली तो लोड वाडलो तो 500 मेगावेट जालो आसतलो ओके 200 वाडलो बट तो ओल्ड मिटर असल्या कारणान बील तितक्याचेरूच येतालें जर 500 रुपया येतालें ते 500 रुपयाचेच जातालें बट ते स्मार्ट मिटर जा तो सगळो लोडूय दाखयता ते पेनल्टी दाखयता डिपार्टमेंटाक इन्स्ट्रक्शन्स दिला की तुम्ही सगळ्या जो पर्यंत ही लोड स्टडी जायना प्रत्येकान आपलो हे घेवन कॉन्ट्रॅक्टर्स किंवा तेंचे नोटिफायड आसात तेंच्या कडल्यान लोड परत स्टडी करचो तो नोटिफाय करचो प्रत्येकाचो कितें आहा तो आनी ताज्या उपरांत मागीर विचार जातलो